अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं तुमको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है। मैं तुमको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है। नाजरीन किराम, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नाजरीन किराम, आए मालूम करते हैं कि कौमें कैसे उरूज करती हैं। उनके अफराद जफाकश होते हैं, दिलेर होते हैं, वो अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत खुद करना जानते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं नहीं जानता कि इस्लाम तलवार के ज़रिए फैला है या नहीं, मगर यह ज़रूर जानता हूँ कि इस्लाम के दिफा के लिए तलवार की ज़रूरत है। हमारे बुज़ुर्गों का यही तरीक़ेकार था कि उनके कपड़े बेशक फटे पुराने थे मगर उनकी तलवारों की धार बहुत तेज़ थी। उनके पास कुछ नहीं थे, मगर जब ये आंधी हिजाज से उठी तो उसने कैसर व किसरा के ऐवानों को लपेट में लेकर किस्से पारीना बना दिया। आज तक इंसानी अक्ल इस तारीख़ी मोजज़े पर दंग है। तारीख़ में जिस कौम ने भी उरूज हासिल किया है वो जफाकशी, जुर्अत, शुजाअत, गैरत के ज़रिए ही हासिल किया है। जब वो कौमें नाच गानों की महफ़िलों, फ़नून लतीफ़ा, ऐशो इशरत और सहल पसंदी में पड़ गई तो फिर ज़वाल का शिकार हो गई। जिस दिन मुसलमान जफाकश, इज़्ज़त व गैरत और दिलेरी को अपना लेंगे उसी दिन उरूज की राह पर दोबारा गामज़न हो जाएंगे। एक यहूदी ने कहा था, जिस दिन फजर की नमाज में इतने मुसलमान होंगे जितने जुमा की नमाज में होते हैं, उसी दिन से मुसलमानों का उरूज शुरू हो जाएगा, आगाज़ हो जाएगा। अल्लामा इकबाल नौजवानों को मुखातब करते हुए कहता है, तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी। तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी। लहू मुझको रुलाती है जवानों की तने आसानी। लहू मुझे रुलाती है जवानों की तने आसानी। इमारत क्या शिकवा खुसरुई भी हो तो क्या हासिल। इमारत क्या शिकवा खुसरुई भी हो तो क्या हासिल। न ज़ोरे हैदरी तुझ में न इस्तिग़नाए सलमानी। न ज़ोरे हैदरी तुझ में न इस्तिग़नाए सलमानी। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नाउमीद नाउमीदी ज़वाले इल्म इरफ़ां है। न हो नाउमीदी ज़वाले इल्म इरफ़ां है। उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। नाज़रीन किराम, अगर तुम्हें कैसर व किसरा की बादशाहत मिल जाए तो भी तुम इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास न तो हज़रत अली जैसी ताकत और न ही हज़रत सलमान फ़ारसी जैसी इस्तिग़ना। सियासी और अस्करी ताकत भी एक दिलेर और शेर के हाथ में ही अच्छी लगती है, न बुज़दिलों और बेगैरतों के पास। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या आपको मालूम ही होगा। वो ईरान से चले थे किसी शेख की तलाश में, न जाने कितने मज़हब तब्दील किए, मगर उनकी तलाश का इख्तिताम उस वक्त ख़त्म हुआ जब सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हुई। इस्लाम कबूल करने के बाद आपने अपनी सारी ज़िंदगी आजिज़ी और मिस्कीनी में गुजार दी। उमूमन तमाम सहाबाए किराम का यही हाल था। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फ़क्र बहुत मशहूर है। हर सहाबी की कोई ना कोई एक मुनफ़रिद शान है। सदाकत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का कोई मिसाल नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक अल्लाह के दीन और अदालत में बहुत सख्त। हज़रत उस्मान गनी गिना का ज़रूल मसल है। हज़रत अली मार्फत, फ़क्र, ताकत, गर्ज़ के बहुत सारी खुसूसियात में आप मशहूर हैं। नाज़रीन किराम, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में।
جب کسی مرشد کی نگاہ ایک مسلمان میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ بھڑکا دیتی ہے تو اس کے وجود میں ایک ایسا طوفان برپا ہو جاتا ہے کہ ایک بندے مومن کو اپنی معراج حاصل کیے بغیر چین نہیں ملتا ہے۔ علامہ اقبال اسی طوفان کی طرف اشارہ کیا ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ نہ ہو نا امید، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن خدا کے رازدانوں میں ہے، امید مرد مومن خدا کے رازدانوں میں ہیں۔ جب امت کو زوال آتا ہے تو اس وقت سب سے بڑی مصیبت آتی ہے، وہ قوم کے مصلحین قائدین میں مایوسی ہو جاتی ہے۔ اس لیے مایوسی ایک بہت بڑی ہلاکت خیز بیماری ہے۔ جب قوم مایوس ہو جاتی ہے تو ترقی و عروج کی طرف جانے والے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر قوم کو عروج کی طرف لے جانا ہے تو سب سے پہلے قوم کو امید دلانا ہے اور حوصلہ دینا ہے۔ ناظرین کرام، دشمن کی طرف سے ہماری قوم پر سب سے پہلا حملہ نفسیاتی حملہ ہوتا ہے۔ ہم پر نفسیاتی جنگ مسلط کی جاتی ہے۔ یہ احساسات پھیلائے جاتے ہیں کہ وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، غلامی قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، مغرب کی طاقت سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ ہماری قوم تو پہلے سے ہی فرقہ واریت اور تعصبات کا شکار ہے اور دیگر ذرائع سے قوم میں مایوسی پھیلا دی جاتی ہے تاکہ بالکل مایوس ہو کر اٹھنے کے قابل نہ ہو۔ علامہ اقبال اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی نا امید نہ ہونا، چونکہ نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے۔ نا امیدی پیدا ہو گئی تو علم و عرفاں، حکمت، تدابیر اور حوصلہ سب ختم ہو جائے گا۔ انسان طاقت رکھتے ہوئے بھی بے حوصلہ ہو کر دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت لوگوں کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عذاب ہی دیتا ہے۔ ایک قوم ہونے کے ناطے سب سے پہلے ہمیں جو کام کرنا ہے وہ امید کو زندہ رکھنا ہے۔ ہم پھر کھڑا ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے بزرگوں پر اس سے بڑی بڑی مصیبتیں آئیں اور مصیبتوں کو شکست دیا۔ اللہ کی حکمت بہت وسیع ہے، انسان کو کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی سے لڑنا پڑے گا تبھی جا کر کے ہمیں فتح ہوگی، بلکہ معاشروں میں معاشی اور معاشرتی کینسر سرایت کر چکا ہے۔ تہذیب تو اپنے خنجر سے خودکشی کر رہی ہے۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ ہمیں تو لڑنے کی ضرورت بھی نہ پڑے گی، ہمیں تو صرف خود کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے، اپنی خودی کو بیدار کرنا ہے، اپنے یقین کو زندہ کرنا ہے، اپنے نظریے اور اپنی روحانی اساس پر اپنے معاشرے اور تہذیب کی تعمیر نو کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔